Number 1. Aning event ang Honda Philippines din sa Davao City kadayo. Mo ni Honda Off-Road Fest. So, apil ta og invite nila. Unya tara, lahat ta. Unya kadayo na po sila yung mga display diri nga mga bike, motorbike na pwede ninyo mag-testing of ride. Kaya, yun! Kuya Dayo, pasok! Ayan, good morning! Welcome po sa ating channel at welcome sa ating panibagong vlog. So nandito sa may Buhangin area kadayo sa north na bahin sa Davao. So nandito sa may Honda event. Ito yung Off-Road Fest Festival. Off-Road Fest. Yan. So test drive ng mga dirt bike or mga off-road bike sa Honda Philippines. So yun, dako ng event kadayo. So welcome po. So muna ito mag test drive taon niya. Atong gamiton kining ano, testing ta ning CRPB. Ano yung RPB? Yan. So, testing ta ning 125 nga CRF. Ay medyo gamay-gamay man ta. So, gamay-gamay po itong motor gamiton. So, yan. That's our warning. So, naiwadag ko po diri. Pila na ka-cc. 250cc. Sakyan na ako. Sakyan. So, yun mga kabang mga vlogger. So, mga motor gagamit diri na 150 pero atong gamiton 125 kay yan. Medyo cute man ta. So, 150 mga off-road bike. So, mo ni Honda Off-Road Fest. Ngayong time na to. So, yun, sa may Buhangin. Hello, ma'am. Yan, good morning. So, mo ni atong restaurant kadayo. Atong unya na ta. Kung unya na ta mo adto diha, kung nanay mo sugod kay wa pasig masaag nga ta. Naman koy magalain. So yun, welcome po sa event ng Honda Philippines Off-Road Fest. So test drive sa mga off-road nga motor o off-road bike. So yun, enjoy! So yun, magpa-research mi mga kadayo ni RPP. Una ta og test drive kay medyo linga pa. Yan, test drive tapos register tapos rota gear. Gagmay. Mga cute. Yan. So gwapo gani og specs kadayo. So gwapo gini pang trail. Ini nga motor. So niatong pangarap isa sa mga pangarap nating motor po kining aning motor CRF 125. Yan for trail. Yan, hilig pa trail. Yan, test drive na. Good. So yun kadayo, nag-research na tayo. Wala ko na video kanina. So yun, ito mga kauban. So sila so good. First 4 mag-test drive sa 125 na Honda CRF. Yan guys. Maminaw sa ta, manghiring sa ta kasi masaag niya ta. Naraban yung mga linya-linya. So, tingnan ni Pikiro itawag ni Zero. Yan. So, first 4. Yan. Wala na. Wapo kay pang trail mga kadayo. Medyo mahal-mahal ang puning nga motor. So dito yung pinaka gamay sa CRF 125 150 125. So na 150 na po 250. So test drive tag sayo. Ayan kadayo. Tawag proper guard. Para sa trail. Tapi ni maka test drive mo nila mga proper guard. Sama tayong lumipad o yun. Helmet. Dapat helmet. Let's go. Oh yan. Ano mo gusto kahit ko sir, hindi na mo. Tagas tadi. Kasi taas ko lang ko na matungkol. Di na? Dalanganin sa. Sigo. Sa. Yan.
Let's go, let's go. Uy! Wah! Wah, pugay pan-trail ni kadayo. Siak kayo. Apo ni sa trail. Chop, chop. Ibotan na kadayo. Juga po jug siya. Wow. Nice. Nice bike. Thank you. So guys, ha? Ah. Thank you. Nakamatag tayo fish drive. So yan guys, muna tao fish drive. Kinatotong test of dako ba kayo? Sigo to pa yata. So survey muna. So ngikuan. Okay. Ship ng Davao. Diyan po sila. Yung ating Venus flagship ng Tagum. Nandiyan din sila. Of course, yung ating Doig Sampanakan. Nandun sila on my left side. Nandito rin ang Motor Joy Depot dito sa Buangin. And thank you so much value dealers for joining us here this morning. And of course, maraming salamat sa ating grupo ng mga media and vloggers. Palakpakan natin sila. Napakarami nila ngayon. So thank you so much. And of course, in coordination and cooperation ng ating The Racing Line TV, nandito na ulit sa atin sa Davao City ang Ride Red, Honda Ride Red 2025. And of course, as part of our Honda Ride Red, we will be doing the Honda Off-Road Phase today. So magsasaya tayo maghapon para sa inyo mga customers, mga media vloggers. Pwede tayo dito mag-experience at first hand, of course, ng ating mga off-road models from 125cc and of course to our newest CRF 450. So in behalf of our President, Ms. Ayaka Aray, good morning sa inyong lahat. Our Honda Ride Red is now officially open. Maraming salamat po.
Lunch. Ano guys? Isa na lang naman na earn. Ah, sige. Pero, So ganun na lang pagkat. Kasi ang dito yung video dito sa inyo. Kasi nga ito tubuhan ba? Ano? Usap na, bata mo ito. Apple fresh. Ay, kag dito na lang ba? Pagpato ko din, Nerdio. Pagpato ko din. Puso kimong sa ganito, kasi viewers mo. Inyo agad dito? Dako yan ako sila yung lahat tubuhan na niya, no? tissue and ano. Apil na po yung tao niya, tubuhan. Ayo. Once again later for another round of your practice and reading, track reading, then we're gonna start. Yan, Kuya Dayo. Lag ni Par. Trip Moto Venture. Yan, mga vlogger na, mga vlogger. After the media, kindly prepare. Yay, Kuya Jay. 200 Kuya tayo. Kuya Dayo ni, Kuya Dayo. Line up your Ano, bike. kaya isa ka oras na, boss, Roman. Kasi apat na po yung media natin. Kuya Dayo, yung isa ka oras ha. Medya oras lang. Kaya wabtan tag-ulan na ni. Ha? Dito ba? Baktas lang dito. Kuyawan na sila ni Paro. Ay, kuyawan. Wala magang nanginuktok na diya. Mauna siyang 125 sa Honda Racing 125 na hindi pang gamit sa mga vlogger karon. Alright. Kuya Dayo. For the All Media Challenge using the CRF 125 on the racetrack, that is Gerson, also known as Kuya Dayo. Here we go. Ah, pawili oh. Yawa. There we go. Kuya Dayo, pawili. Check out their different vlogs. Of course, thank you so much to all the media and vloggers for joining us this afternoon. Maraming salamat po sa inyo. I hope you enjoy it so far. Thank you so much from the Philippines. Maraming salamat for bringing back Honda Ride Red. There we go, on the track. That is Kuya Dayo. Check out his vlog. I think he has a YouTube channel and a Facebook page, so check it out. There we go. Pantay. Kami oh. Dapat ang motor lagi dito. Kasi kayo pangitaon neutral, no? Pag-andar. Or mo masun ang gamit ganina. Of course, they're using the CRF 125. Difficult part of the track right Patay there. na. See? Isa ka oras na meron. How he's going to navigate that one. He has one. Of course, Ayaw isa ka oras. chicanes. And if he's not going to, he is going to have a penalty. So there we go, slowly but surely. So malamang, marami pong dinadayuhan ng mga Mali na mandar. lugar-lugar. Especially when it's in North. Isura na na niya. Ayan. Ah, tora. Kurang builo. Oh, malingot ang dagat. Lisod yun kay dito. Apike no, kurbada diyan no. Okay, he missed one chicane right there. So now he's going to have a 10-second penalty. There we go. Now, no problem on the side. Drop. This is Gerson. Now navigating on one of the difficult parts of the track right here.
Ulo. There you go. Ah, And on to the rock garden. Left or right, wherever you choose. yan. Tanggal na yung itlog no der. To get the momentum going into the left corner. Ikaw, Ern, kay taas kag tiil. Kaya kay nimo. Good right here. He's the first Ubo mo ni tails ko dayo good. in this race. We have 4 minutes now. This Ah, tama lagi, 3 is minutes. an option where you want to cross the lot or go onto the chicanes. Now he up to go through the chicanes. He is currently running at 2:57. Oh, That is the time on the clock.